I think we have to open this with prayer. Father, we thank you tonight that you have spared this place. You have preserved our lives. You have answered our prayers every Friday to protect us and bring us into safety when calamities and disasters come to this island. Father, thank you so much, Lord Jesus. Thank you for teaching us tonight. Holy Spirit, for your anointing. Your name is always glorified tonight. Amen. As first na to slide, atong i-read, basahon na to din ha. Ari lang ko sa kong scripture, kay wa man plus na no? Sa chapter 2. Actually, we are reinstating ourselves, no? Atong gibalik. Giresume nato ang what we have left behind or left some months or 2 months ago because of some uncontrollable circumstances. In verse 1, chapter 2, anina ta magsugod, we will be starting messages to the churches. To the angel of the church in Ephesus, right? The one who holds the 7 stars in his right hand, the one who walks among the 7 golden lampstands, says this. Ang atong title is Ephesus. The name of the place is Ephesus. Binisaya mo na itong Jesus sa Jesus. Actually, kanang variable ra ng kung gamiton epicenter sa linog, sa earthquake. No? Ngani sa Ephesus, the name of the place. We can see, makita na to, nga from here, ani nga verse, ang churches is beginning to descend. Actually, descending na ang mga churches dire from love growing cold to being apostate, falling away from the truth. They were still existing, but they rather choose to believe the false teaching of the false prophets. So, perennial ang mixture sa characteristics sa churches. No? Meaning, continuous, constant, way kahumanan. No? The mixture, saksak sinagol ba? Ang kinaiya, sulod sa iglesia. We cannot avoid that. Wherever you go, there is always a mixture of different characteristics sa church. Dili pwede nga mapariha ang tanan, may uniform. It is diverse. No, the people inside the church. O Ephesus is the most prominent of the 7 churches listed here in chapter 2 and 3. Gani, the 6 other churches were founded because of Ephesus, the church of Ephesus. And this church is the result of the 3rd missionary journey of Paul, the Apostle. O kita na to sa Book of Acts, chapter 19, nga even the whole of Asia, because Jesus is a Jew and is an Asian, Middle Eastern. No? So the gospel, the Savior comes from Middle East and it runs through the whole of Asia during their time, Turkey, sa atong panahon, kita Asia man ta, pero Southeast, sila Middle East, na Near East, na po'y Far East, Asia. Nya ang Russia, kay kaduhan na siya ka, kuan sa Asia o sa Europe, no? Eastern Europe. And here, kita na to nga, ina-influence gyud ni Paul. Nasa map, kita to ang first missionary journey. Wala pa diha ang Ephesus, no? So when Paul was converted, at the same time, ang naitabo sa when Stephen was persecuted and killed, murdered, no? They were scattered, the Christians. And they were not allowed to speak the good news to the Gentiles, only the Jewish. But there were some people, kanang Cyprian and
from Cyrene, no, who went to Antioch while Philip went to Samaria. Mas layo-layo na kang Barnabas, no? I mean, other Christians na scattered because of the persecution. They went to Antioch. Antioch actually before was the capital of Syria. But now it belongs to the Turkey. Border, no? Mga 100 kilometers from the border of Syria. Sa karon sa atong panahon modern. And because many believe when they share the gospel to the Gentile people, not the Jewish one, when the Jerusalem church, the one and only global church, the one and only church in the whole world, with the original apostles, minus one, Matthias was replaced, Judas was replaced by Matthias, so 12 gyapon sila. What happened is, they sent Barnabas, because Barnabas was a Cyprian according to Acts 2:36. No? He came from Cyprus. Kanang number 1, Aro, Salamis. That's where the hometown of Barnabas is or was. And Barnabas was a wealthy person related to Mary, where the people in Jerusalem uses the house of Mary, the mother of John Mark, as a prayer house or a rendezvous for Christians because they were persecuted. They were hiding from, religious authorities, from the Pharisees, from the scribes, from Herod's political people, and all of those high priests. When there was a revival in Antioch, Barnabas was sent to Antioch. And because the work is so massive, many people believe in the Lord Jesus Christ. Gentile na siya, kana Antioch, dili na mga Jewish. Then, he went to Tarsus, kana si Babaw, dapit sa Cilicia, where Saul was a bench warmer. Bago pa siyang nakabig ana, no? Of course, mga 9 years na siya dito nagtago-tago. Dili siya allowed sa Jerusalem, kaya maokay in Jerusalem. And noted na siya nga maayong laki, Pharisee and persecutor, and then converted. So, for the apostles, original apostles, he was described as maybe dangerous, no? Lock and loaded, fully loaded. So, after how many, maybe a year, they stayed a year, nagpastor si Paul, Barnabas, associate niya si Pastor Paul. Saul, angan pa. Si Barnabas ang senior pastor. After a year, maybe, according to our book of Acts, chapter 11, verse 25, Barnabas left for Tarsus to look for Saul. And when he had found him, he brought him to Antioch. And for an entire year, they met the church and taught considerable numbers. And the disciples were first called Christians where? In Antioch, not in Jerusalem. It was a Gentile church, the second church in the whole world. No? Then, ingon din sa verse 13, and sa salot manggod ning chapter 12 nga si Peter gi-arrest niya unya nagibuhian sa angel niya didto na siya ka tungas karsada nahibuhon siya binaginaman siya nagdidto ta sa prisuhan numdum na istorya niya dunay nagpray dito sa house katong akong giingon ganiya mother of John Mark kang Mary sa Jerusalem City good na ug pa na Manila o baka Cebu metropolis na siya capital na siya so pag kumatngo ni Peter, nga wala ko prisuhan. Diretso siya sa house of prayer where Christians were praying. Nanuktok siya, then pag-open sa helper, servant, wa siya katuo nga si Peter, dagan siya, wani abrihi kan tingog raman iyang madunggan. Nung dumana, masalot ni sa chapter 12. Pero pag abot sa end, sa verse sa chapter 12,
si Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had fulfilled their mission, taking along with them John, who was also called Mark. Sa ato pa, human sila ngadto nag-report sa Jerusalem, balik sila ngadto sa diya sa Antioch, ngadto sila sa Jerusalem. Nga si John Mark ilang gidalag balik sa Antioch. In verse 1 sa 13, open mo yung Bible. There were in Antioch 5 teachers and prophets. One is Barnabas, Simon, who's called Niger, taga-Africa din Niger man. Di po taga-Negros, no? Lucius of Cyrene, kanang Cyprus. Manain, who had been brought up with Herod, the tetrarch. Sa tupa, kini si Manain ang trabaho sa palasyo ni Herod. Hari na, Herodes na. Kaupat, ang ikalima si Saul. So si Barnabas o si Saul ni-appear na. And then, they were commissioned by the Holy Spirit. They were sent. Tuwa sila nagbutbuot og lakaw. They were sent. Commissioned by the Holy Spirit. Ingon din ako sa verse 2, while they were fasting and praying, ingon ang Holy Spirit. The Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Then, when they had fasted and prayed and laid their hands on them, a family will be leaving tonight. Early at dawn, 3 o'clock daw, ingon ni Fred. So, ato sila i-pray, ato silang i-send back to their continent, and the biggest continent in the world. So, here, ingon din they laid their hands, sent them away. So, being sent out by the Holy Spirit. So, ang Holy Spirit yun nag-send. No? Wa sila nabutbuot. Yes? Ang mga pastor din nagbutbuot ha, gisend sila. Maski pagwa sila nanukad sa Bible School, gisend na sila sa Holy Spirit. Kaya kung sila'y pabuto, nag-work na sila. Ning-earn na sila money. Pero, kaya gisend sila, gi-call sila sa Holy Spirit ni Jesus, nangalagad sila ni Jesus, bisag why monthly fixed active account. Active ay nga, dili passive, no? Dili exponential. Like Pastor Marlo, ito sa suong, wa man na siya sweldo. Pastor James, ang ilala porsyento kung pilay offering, sabot na sila sa leader. Of course, sa church policy, where the leaders and the elders of the church agreed. No, kay mo rampo nagparehab ka ng mga corporate something, no, nga doon na corporate rules. Di man po pwede ang church mag-operate, ma-disorder man sa o one-man rule. Kay bawta, presbyteros means, sa Greek na, means elder. So the church is run by elders. And because another term is poimen, means pastor, sa 1 Peter chapter 5, 1-4, pastor, elder, parehara. In other words, the pastor is the presiding elder of the elders. Maybe 7 of them who lead the church, the congregation. And because it is combination of congregational and presbyterial, so the congregation is involved in decision making. Sometimes the leaders of the church will seek the majority of whether mo approve ba ang congregation kung doon ay mga lakaw, like for example Jerusalem project, na-approve pero gi-present na lang dito kay for the benefit of the church, the whole church mana, and the future of our children and the mga grandchildren. They will remember that the pastor is not an ordinary person. God sent them to Jerusalem, to the Holy Land, to step where Jesus was walking and to look firsthand the place where Jesus was crucified, Jesus walked on the water, Jesus was baptized, Jesus was buried, Gethsemane, Mount of Olives, and muna siya. Layo na ko. So sa verse 4, the Holy Spirit, they went down to Seleucia.
Wala may harbor ang Antioch, kaya that is 120 kilometers from the seashore. Wa siya pantalan ba? So ang si Lucia, kay naman siya sa baba sa Suba Orontes River, mo na ilang pier. So naglakaw pa sila nganto si Paul o si Barnabas aron mosakay og barko naman na sa ato aron boat, no? Dilayag. Nganong si Lucia angan because one of the generals of Alexander the Great, upat man to, founded the city during the Seleucid dynasty. Si Seleucus Nicator the first. Iyan ang syudad. Dukad sila diha, larga sila sa Lamis. Pag-abot nila sa Lamis, bukad tulda si Pablo, ang strategy, mag-repair og mga tulda, o uban pa diha, kaya mo man ito ilang panahon. No? Nandito sila sa Paphos, sa Pikas Tumoy, karon nakasugat sila og false prophet. Jewish pagyod. Matod pa din ha sa verse 6. When they had gone through the whole island, as far as Paphos, they found a magician, magikiro na, a Jewish false prophet. Kasi nga, Bar Jesus. Jesus na nga, Bar Jesus na, nasa inyong Bible, no? Bar means son, of Jesus. So even before, during that time, there were already a lot of deceivers, misleading, false prophet. Ang iya pag yung Jesus pa yun, no? Elymas. And because he did not want that the governor, proconsul of Paphos, ma-convert kay intellectual man po, intelligent man po ni si, sabay nga niya, si proconsul Sergius Paulus. No, marunong nga sa Baguio, karong Bernice, Paulo, no? Sergius Paulus, another typhoon is coming. Not typhoon, actually, severe tropical storm only. So, was the proconsul, a man of intelligence. Di man gusto si Elymas o si Barisus nga makonvert. Muna nga nagsamok-samok siya. Makaagwanta si Paul, si Saul pamayangan din niya, also known as Paul. Kanang Saul is his Jewish name or Hebrew name. Ang Saul. Yan, nausap kay, para Gentile naman siya, nato naman siya nagministeryo, so nausap niya nga, Paul na. Kuha ninyo? So Greek name ng Paul, Hebrew or Jewish name ng Saul. Filled with the Holy Spirit, in verse 9, fix his gaze, agoy, nabuta si Kuan, kanang majikiro, kaya nagsamok-samok man siya, imprecatory prayer, rebuke. Behold, the hand of the Lord is upon you and you will be blind and not see the sun for a time. So makakita din siya balik. No. And then, ritso sila asa naman, Perga. Pag-abot sa Perga, wakagwanta si John Mark, ning uli balik sa Jerusalem. Kay rich man na si Mark, son of Mary, sa Jerusalem City, igagaw ni Barnabas, first degree cousin sila. Unya, diretso na lang sila si Paul o si Barnabas ngadto sa nailaing Antioch sa number 4 number 5, di ba? Pamphylia, number 4 then Antioch sa region na sa Pisidia, tawag nag Pisidian Antioch, dili na Syrian Antioch, lain to ubos, Antioch, no? And then Iconium, pasok sila sa synagogue and then daghang mutuo. Nya gukuron sila sa mga religious Jews, dagan sila sa Iconium. Pag-abot sila Iconium, gisunod sila. Pasok na po sila sa Lystra. Diin si Timo, na taga didto, Timothy. Unya, didto'y bakol nga sukad sa pagkahimugso. Born from the mother, di kalakaw, giing na ni Paul, you have the faith to be healed in the name of Jesus. Walk in layat, magkalit. Lip, ingon ba ning lip, no? Ning lip, diri sa 13 verse Kuan. 14 na day, chapter 14 na day ta. Verse 10. And the lame from the mother's womb leaped up and began to walk. Nalisim ka tao dito. Imagine, kalakaw nga. Sukad mahimugso. And then, makahuman, makatani. And then, ako may nag-exegete ani para inyo. Ang mga tao dito, wow, the God incarnate. Si Barnabas mo si Zeus. Greek
God of the Greece, the Greek God of the Greeks. The name is Zeus. No? And then Paul was Hermes. Ang Roman name ni Zeus is Jupiter. Ang Roman name ni Hermes is Mercury. Ang mga goddess, ang mga god sa mga idol sa Rome, gumawa ka ng mga planets, no? Mars. Ganun na sila gitawag Mars Hill. Si Paul dito sa Mars Hill sa Athens. Okay. Pag abot dito, gibato si Paul sa Lystra. Kaya ang taga-Iconium, yung sunod man, kita na sila milagro, nadani pagid sila sa kanang mga unbelievers ba. So, sibat sila sa Derbe. Pero before nga to sa Derbe, gibato si Paul, namatay si Paul. Pero nabuhay siya, balik, barog si Paul nga, dito sila nakakitag milagro, grabe. Galero nga nagod siya. Barog nga, sibat sila, ato sila sa Derbe. From Derbe, uli na sila padong balik sa Perga. Agi sila sa Atalia, kay namang pier diha. Namang pier. Balik sila sa Antioch. Mo na first journey nila. Sa second journey nila, makita ninyo sa chapter 15 verse 36. Some days. So, mga katong first journey, kanana siya, mga 2 years, almost 2 years na siya ha. Dili na, pagkaugma na yun, paspas, o dili di makina ang ilang barko, ang ilang lansya. Magbugsay ra taon og layag. So, it took 46 AD to mga 47, 48. So after a while, dito na si Paul o si Barnabas sa Antioch, they stayed teaching and preaching matod pa sa verse 35. Pag abot sa verse 36 sa chapter 15, after some days, Paul na iyangan, said to Barnabas, let us return and visit the brethren in every city which we proclaim. Pero si Barnabas, gusto siya nga dadog balik si Mark. Si Paul, dili gusto. So, medyo nagkalalis sila diha. The same time, nagkalalis po siguro sila kay si Paul, okay raman niya ang Gentile o ang Jewish people, ang mga Jews ba, magsaw o pagkaon sa katable, sa kabalay. Si Barnabas, di man, kay kinalan, lahi gyud ang Jew o ang Gentile kaon. So, wala sila ingo di verse 39, they have sharp disagreement and that they separated from one another. So si Barnabas, na ay broken line din na sa isla. Kita mo, number 1. Padung na si Barnabas ay ang hometown, siyang birthplace sa Salamis. Okay. While si Paul, diretso siya dito sa Tarsus po. Taga dito po siya sa Cilicia. But before that, ning jump ta sa verse 15, hibaw mo nga gikan sa Jerusalem, dunay ningadto sa Antioch ug niingon nga mga believers ba nga nagtudlo po sa Bible study nga kamo, mga Gentile mo, kailangan magpa-circumcised mo. Kay kami mga Jewish Christian, circumcised man niya kamo. Di man mo circumcised. Mudawat magkamon Jesus sa bagong faith. So, kailangan mo follow mo nga magpatuli. Yun mo po. So, nagka-problema diya sa Antioch. Paul and Barnabas went to Jerusalem. O si Pastor James, mga senior pastor, nila ni Peter ni John, half-brother ni Jesus Christ si James, may decision, mabasa na niyo sa chapter sa 15, nga dili mo kaon og balot, dili mo kag dugo-dugo, dili mo ka kuan kay di ka maluwas. Day ay no. Namo diha asa pa di? Verse 29. Ingon si James, verse 28, for it seemed good to the Holy Spirit. It seemed good to the Holy Spirit and to us to lay upon you, Gentiles, no greater burden than this essentials. So, mga essentials lang. So, mga essentials. Verse 29. Nindot yung nagdamog Bible para sa amo sa unad. Tanaw ka ba? Dili yun may mailad. Verse 29. You abstain from, unsa ma'am? Abstain. Now, hinumdumi ang context din ni Jewish. Jewish ang context. Dili ni timeless universal principle. Dili ni part sa Jerusalem Church, ha? Dili ni part sa church circular o church manual. Ang context ani, costumbre ni, this is a Jewish custom and is not a command. It is good. It seems good. So it is not a command. Abstain from the things sacrificed
to idols. Ang kanang pista, may sultihan mo, wa na isakripisyon la sa idols. Nag-celebrate sila sa ilang pista. So, kung sakitan mo, kaon. Ako, di man po kuno makaon. Pero sa context, manggod. No, context lang da. Kakaon ay mo kapandol ko, nagpista niya, giimbitar mo. Mo manay halad na sa idol. Kana inong kalag-kalag, halad yun na sa kalag. Ang biko. Ayaw kaon na, kaya nailangaw din tugpad to. O mga lamok, o mga grasshopper. Kaya minteryo, ba nagi, atos yung altar, kisa may galan. Ang kalag ni purgatorio, atos purgatorio niya, si Lula gi-invite, pit na ba yung kalag-kalag? Kana mo ayaw yun. Pero kung na mga pista-pista, celebration na nila, pero kung mo ay lambon. Ako, gitanaw na itong context, and from blood. Blood cannot cause you to go to hell. No? Ang makapa-impirno ni mo, gi-reject ni mo si Jesus Christ. Strangled, balot. From fornication, abstain from fornication. O niya, kung hutdon taning upat, patay, why maluwas ani kay fornication. Kaysa may mag-fornication din na. Very good. Praise God sa unbelievers, bago pang Christian, nya di pa siya grounded, nanpay mga tinago nga sin. So they were sent away by that Jerusalem church back to Antioch. Dahil sila letter dito. They delivered the letter. So, kuyog na si Silas. Silas is from Jerusalem. Kuyog na si Silas dito. Nya, mo lagi na, pagka second journey nila, decide sila, wa man sila magkauyon. So si Barnabas, padung siya sa Salamis, gidaan niya si John Mark. Si Paul pod, gidaan niya si Silas, diretso sila sa Cilicia o sa Galatian region. Balik sila adto sa number 3, Mysia, Troas. So pag-abot sa Troas, actually, mubalik punta sila si Paul din ha. Ay lang sa ng episode para kay second journey man ni para Asia Turkey na ron. Mo gusto sila mo balik pero kung basahon niyo chapter 16, the Holy Spirit forbid them nga mo balik. So sirado. Kung ikaw nagsangyaw ka o nya dasig kay ka unya sirado kandado ingon din niyo they passed through the verse 6. Verse 5, so the churches were being strengthened in the faith and were increasing in number daily. So, anong kana? Strength, qualitative. Increasing in number, quantitative. Verse 6, they passed through Phrygian and Galatian regions, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. Gididaan na sila, they were forbidden. Asan man sila? After that, they came to Mysia. Number, kanang 3 diha sa map. They were trying to go into Bithynia. The Spirit of Jesus did not permit them. Grabe siguro ang ilang kakuano. Kasag mo yun, ang lagad, taming anong di man matugo, sa may naitabo. Pero pag-abot lang, did end. Sure na, kay, kuhan man in Troas, the plane naman isa, na naman yung pier. Now, stay diha si Paul. Mga igsoon, kay bago mo ko siya ng Troas, di na si Helen gida sa Troy, ni Prince Paris sa tong gingariana sa una. Unya, gitabangan ko siya Aphrodite. Unya, si Helen, Greek man na siya, reyna man siya dito. Unya, gidagit siya, gikidnap, no? Kay si Helen, gwapa kayo. Kay matud pa sa Iliad ni Homer, mga kuana na sa school, come on, kaagi mo na, ambot o gitudluan ba mo teacher niya na, nga si Zeus nakapaanak pinagi sa queen nga si Leda sa Greek. Unya nanganak sila si Helen, very beautiful. So naibog ang prince sa Troy, kanin Troas. Sa pag-adto ni Paul na kabisado na siya na Helen of Troy. Unya gikuha si Helen pinagi sa Trojan horse. Yung mga sakay ng mga sundalo, nya regalo, pagkauman basta napili 10 years, 1 decade, a decade of war, Trojan War. And then after that, did not permit. Verse 9, a vision appeared to Paul
At night, in the night, a man of Macedonia. Nara, Europe na sila. Gusto di ay sa Holy Spirit, gusto ni Jesus nga mo extend sila pa dong Europe. So dili lang Asia, para Europe na. So diretso sila sakay pag-abot nila sa Neapolis, pirgyapon number 4. Ngadto sila sa Philippi. Dito si Lydia, kay bawa na mo, negosyante si Lydia, rich, selling garments, purple. And then, ngadto sila sa Thessalonica. And then, balik sila. Ngadto na sila sa Athens. Second journey pa na. Wa pa Ephesus din na. Ang atong gistudyuhan, Ephesus. Pero wa pa. Pag-abot dire sa Athens, no, uli na si Paul, hingagi ra siya sa Ephesus. Nisod siya sinagog, encourage siya dito, gibili niya si, kinsa man ni, kanang iyang husband si Aquila, ang iyang wife si Priscilla. Kay pag adto niya sa Achaia, sa Corinth, sa Corinth, pareha man sila o negosyo, tent maker man sila. Unya kay si Aquila, si Priscilla, si Aquila, didan naman sa emperor, papaulio na ang mga Jewish maasan, to mga scattered. So, ningkuyog sila si Priscilla, Aquila o si Paul, padong Ephesus. Pag-abot nila sa Ephesus, sa chapter 18, bantog. Thank you. Sa chapter 18, saan naman tani? Paul, having remained many days longer, took leave of Britain, put out for Syria. Balik na siya. And with him were Priscilla and Aquila. In Caesarea, he had his haircut. Verse 18, chapter 18. In Caesarea, he had his haircut, for he was keeping a vow. 19, they came to Ephesus. Pag mo ni first time, taak ni Paul sa Ephesus, pero ninglabay ra siya. And he left them there. Paul left Gibiyaan, gibilin si Priscilla o si Aquila. Now he himself entered the synagogue and reasoned with the Jews. Verse 18, but taking leave of them, saying, I will return to you again. So nga siya, balik ra ko. He set sail from Ephesus, asam padong, when he had landed to Caesarea. So Ephesus to Caesarea, asa naman si Caesarea? O, kaya naman ay pier ng Caesarea. Si Caesar pod, ang emperor sa Rome pod, na iya po na siyudad, gihimo na niya para sa mga sundalong Roman, anak diya mo dunggo. Pero ang proconsul diya, ang gobyerno panahon ni Jesus Christ is si Pilate. Si Pilate dito nagbalay sa diya sa Caesarea. Unya, when he had landed in Caesarea, he went and greeted the church. Hingadto sa Jerusalem. So iyang gi-report ang ilang lakaw. And then he went down to Antioch, home church niya. Balik si Paul sa iyang home church kay associate pastor biya siya dito. So, dito siya pila ka kon. After a year, kay ngayon ko ganiya 46 AD to 48. Pagka 49 AD, lali sila. Katong dugo-dugo, lagi nga doktrinas dugo-dugo. Pagka AD 50, sa tuwa, 5 years after or 4 years after, ingon na si Paul nga, mo journey na sagko. Missionary journey. He left and passed successively through the Galatian regions and the Phrygia, strengthening the disciples. Samtang si Paul ningadto sa Jerusalem, doon na po ning abot, nagsunod niya sa Ephesus ba? Di ba ning uli to si Paul? While si Paul dito sa Jerusalem, doon na ning abot, ug diin to gikan, Alexandrian man kuno, may laki sad, murag si Stephen, mayong sulti, si Apollos. Si Apollos, matud pa din is verse 24 sa 18, an Alexandrian by birth. Alexandria is in Egypt. An eloquent man came to Ephesus. So, ngadtog Ephesus. Bantay mo, kay gisubay ko ninyo, aron makasabot mo, nga dili basta-basta ning dapitan ning Ephesus. Mangilngig ang mga preacher ning abot din no? Matud pa din sa verse 25, this man, Apollos, has been instructed in the way of the Lord, and being fervent in the Spirit, he was speaking and teaching accurately. Grabe, accurate kayo mo. Duwali. Ngingigay ni si Apollos. Gani sa mga letter ni Paul, kung tanawin mo epistle, Pauline epistle, why absent ang nga ni Apollos? Believe yun si Paul. Kang Apollos, kay intellectual man ni si Paul. Train ko din ni Gamaliel. Kauban ni Nicodemo. So,
napildi siya sa debate nila ni Stephen, mo nang ipabato niya si Stephen, pero niya, kauban na niya si Apollos, nga pretty brighta, eloquent, Alexandrian, teaching accurately. Muna, mamilin-bilin si Apostle Paul sa iyang prison epistles, mangumusta siya, appeal yun si Apollos, ngilingig ni si Apollos, kapatid. Og, he began to speak out boldly in the synagogue, but when Priscilla and Aquila heard him, he took him aside and explained to him the way of God more accurately. So accurately rato kang Apollos, kang Aquila o kang Priscilla, kay disciple sila ni Paul, more accurately, the gift of the Spirit, iniglihan, speaking in tongues, slain, gifts of the Spirit operate. Ang kang Apollos, may na siya sa word, pero ay power. Kining disciple ni Paul, mayo sa word, may power po sa Holy Spirit. Mo ni ang concept nga gihatod na ko sa God of glory nga strong ta sa word pero strong sa ta sa gift. Dili na to i-set aside mo ningo, we are not a cessationist, we are a continualist. No? Continualism. Padayon. Unsay ni tabo sa una bukod padayon sa ato. So kung magliha, kung naay masakit on pre-overan. Kung napuno ka sa Espiritu Santo, speak in tongues, napurot na ang imong pulong diha. Kung na-slain ka ng Spirit sa imong room, praise the Lord. Kung cry ka, why mong buti mo? Sa church lang, Sunday, kaya na may mga newcomers, di po na mag-disorder, tarungon po na to. Pero ikaw ra, mamanaingon ni Paul sa 1 Corinthians, kung doktrina naganisgutan, may tungod sa speaking in tongues of the gifts of the Spirit, kaya ma-power gift din na, tulo-tulo na diya, na-speak, na-interpretation of tongues, na-prophecy, na-interpretation of prophecy, na-aday word of wisdom, word of knowledge, grabe na. Are you there? Grabe na. Si Rit naman po ni Maestro Hamo Tudloy. Kakwara mo? Sa may Maestro Hapon, sir. Minor po, sir. Nadiha nga kung mag-ampo ka, nga, mahutan ka pulong speaking tongues. Pero ayaw sa church, kaya mura kag piyang-piyang nga saba kayo. Ikaw rin nakasabot. Mas may pagmusultin lang kag usa ka pulong duha. Diretso sin spontaneous, isulti na lang ang dialect. Ay na lang pag-tongues kay di man na masabtan. Pero kung nag-pray ka, kung gusto ka mag-tongues, ikaw ra diha, it will edify yourself. Matod pa ni Paul sa chapter 12 sa 1 Corinthians. Okay? Okay. Now, pag-abot sa chapter 19, ani na ta din sa third na may ready na. O ka na. Ephesus. Dito na gyud gituyuan gyud ni Paul og adto. Tanawa sa number 2. Gikan siya sa asa man na Pis. Sa na lugar Antioch, Pisidia Antioch, diretso siya sa Ephesus. Stay siya dito 3 years. Naghimo siya dito Bible school sa School of Tyrannus. Ha? Verse 9. Aresa ta sa verse 1. It happened that while Apollos was in Corinth, Paul passed through the upper country and came to Ephesus. So nibiya na si Apollos sa Ephesus. Ngadto siya sa Corinto balik. Si Paul abot na sa Ephesus and found some disciples. He said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believe?" And they said to him, "No, we have not even heard whether there is Holy Spirit." Siya na, hindi na. Okay. Pag abot sa verse 9, but when some were becoming hardened and disobedient, speaking evil of the way before the people, so naging mga opposition gid ba mga believers, he withdrew from them and took away the disciples. Disciple ra imong gawa, reasoning daily in the school of Tyrannus, Bible school. This took place for 2 years, so that all who live in Asia, katok ngayon ganiya, heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. So diha na mo na ang establish sa Ephesian Church. Diha ra ko kutob siguro kay mag-press report pa ta. May pagutana? May pagutana? Baga ba yan akong nocho? Sagot mo ni? Paspasan na to. Tingting ko. Now, do you have a question? Any question? Wala na. Okay. 40 years later, the Holy Spirit revealed to John what happened to Ephesus. Mo na ni Revelation. Revelation. Open your Revelation book, chapter 2, verse 1. Ang sa gani, nanay, slide na. To the angel of the church in Ephesus. Greek word for the word angel is angelos. Means leader. Leader.
to the leader of the church. Okay? Ephesus received 2 letters. Epistle from Paul's epistle to Ephesus, and this one, the letter of John. Gitawag ni sa next slide og amanuensis. No? Amanuensis means a person who take dictation or write what other person dictates or says. Suko ng Ephesus. Okay? Verse sunod. The one who holds the 7 stars in his right hand. Kisa na siya? Any guess? Who is that? The Holy Spirit? Number 2, the one who walks among the 7 golden lampstands. Look at your Bible in verse 16, chapter 1, Revelation. In his right hand, he held 7 stars. Verse 13, chapter 1, Revelation. And in the middle of the lampstand, I saw who? One like a son of man. Si Jesus ni. So in other words, this is the identification, identity revealed. This is Jesus speaking to John using the pen of John, no, to write these letters 40 years after. Verse 16, identify sa nagsulti. Verse 13, si Jesus ang nagsulti. Okay. So, makita na to nga si Jesus. Tanaw siya na ko sa kunot siya, kaya nainindot kayo din eh. Jesus is the Lord who controls the leadership of the church. Right hand man daw. Jesus is the Lord who cares, who ministers, and who moves among the church. Ministro, kung ano yung mga alagad. Ingon din na sa verse 13, he walks among the golden lampstand. Jesus scrutinizes, Jesus examining, looking, seeing, assessing, evaluating, and then he wrote through the pen of John what he sees in every church. So kita niya ang God of glory, kapatid. Kita niya. Tarong yun dadi ay. Unya, ganiya, akong gibat-bat niya, importante ito, nga naman, ang influencer o naka-influence sa Church of Ephesus, sa mga Ephesian Church, sa mga taga-Ephesus, mga Ephesians, is Priscilla and Aquila. Acts 18 verse 2. Apollos, na tulo na. And then, gibasa naman to na to, Timothy, nagpastor dito. Tychicus, the Colossian, o si Apostol John. Diha, gidakop si Apostol John ni Domitian ang emperor. O giltambog siya, gilabay siya, 120 kilometers away sa dito sa island of Patmos. And then, kita na to, 19. Balik ta sa Acts chapter 19, verse 21. Verse 11. God was performing extraordinary miracles by the hands of Paul. Ngilngig kaya, bisa nang yung panyo, mga isuong ko, no? Mga apron. Pero di ni masundog na to. Sige, rin manahon. Sundogon sa dini mo, muna uban doon, mga false teacher, ili pamaligya lana, pamaligya na matuning-tuning, pamaligya na mapanyo. Na uban yun, magkrusada, manghikap yun sa kwan ka ng panyo. Maglabay ka ng evangelist sa panyo, pahid, mayom po. Ipahid sa singot sa kwan ba, evangelist, di ba? 40 years after, he wrote. Nasa picture, na Ephesus is a great city. Dako kayo ni siya nga siyudad magsoon. Gitawag ni Lumin Asia or the Light of Asia. And then, sunod, doon na siya dako ng harbor. Pier. Mao na, siya no? Oh, nadia. Gituyog ginang kanal. Oh, taghimo ang kanal nga makatuyok ang barko. Wa may pier na siya. Pero, gimuan nila tungod sa kananay river di ang Caister River. Naitabo, may isuon nga dako siya pier. Kunya, safety pa kay musud man dito.
ug mag sa Mediterranean ug magka bagyo-bagyo kan na safety ra sila dito mga barko taguanan sana siya. And then number 3, nexus of universe. Sunod. Kana ang Pergamos is the capital city sa Asia. Pero ang Ephesus mo'y nexus means center, business hub, center of sa ilang panahon the world, no? Tulor ka iladong kuan sa una ha? Sa empire, sa world, Rome, Antioch, o Jerusalem. Kanang tulo, mo na yung mga major cities. Sa ato pa na, Manila, Cebu, Davao. Okay. Business hub, sunod, marketplace. Mo na yung marketplace sa ilang panahon. Sunod, Martyrs Highway, agianan, kanang pakaog, Leon, kay Pandakop, na doon na sa Rome, adto agi, agianan ng Ephesus. And then, self-governing ang Ephesus. No Roman troops station. So, salig ng emperor, no? Sunod, Kadamayo sa, Kadamayo sa kabalik. O kana, magkuhan sila, sports fest sila. Murag tagagadog glory ba? O sa youth inlam. Mag-sports fest sila. Aron, sa Ephesus na, sa Roman Olympic sa Mount of Olympus ilang i-revive dito sa Ephesus. Grabe sila, no? And then, next, katong amphitheater nga dako kayo, kana, dito ko na sa Brian, na. Kung di na matagak, Bray, o artist ba, di man ko, no? Gawas kung kaligid-ligid ka. Kuya pa nila, dagan taong tanaw la. No? Sa ato panahon, nata aircon na, nasa SM, sa arena, tako kayo, pila na, 18,000. Cebu Coliseum, Mall of Asia. Muna ilang Mall of Asia. Gamito na nila ka na magdrama, na yung mga show nila, pageantry, religious sacrifices. And then, katapusan, na diya si goddess of Ephesians. The god of Ephesians, si Artemis, Diana. No? Goddess. So, ang Artemis is gitawag kanang Greek god. Diana is the Roman name for that. Babae na siya pero dinhi napoy lalaki figure. Strategy sa yawa daw na aron maglibog sa tao paggamit og sexual identity na bali-baliho ba mga transgender siguro ng ilang goddess. Kay si Diana is a goddess of fertility and hunt wild animals. Ano mga sa ilan ng panahon. Nahimo na siyang one of the 7 wonders of the world kanang iyang templo. Naman kana siya daghag mga unsa na diya mga bungon, no? O kapayas ba na? Lain na nga one of the sa ancient world, one of the 7 wonder is Alexandria, lighthouse of Parsis. Wala na. Next slide. Another one is the Hanging Gardens of Babylon. Next slide. Another one is the Pyramid of Giza sa January. Dili Giza, Giza. Next slide kana sa Egypt. Another one is the statue of Zeus sa Mount Olympus sa Greece. No, ron sa mga museum. So kining templo ni Kuan next slide kana kang Artemis o Diana. Kaya puro marble, grabe kayo. So ako lang i-end kayo diha, kaya wala na tayo oras, diyan lang ko. Basta muna picture sa Ephesus. O si Paul dito at the middle of this ngilngiga. Niya, turn upside down niya ang syudad. Muna gingog, wow. Grabe no? Kisa may maka-turn upside down sa Lapu-Lapu. Sa Lady of Rule. Lisod kayo na. Ephesian church is in the middle of this all. Kanan. Mauday na mugnaw ilang gugma. Gibadlong sila sa sunod na tong take-upon. Thank you. Wagin mo yung question? What my question is here? Any question? None? Really? Okay. O sige. Pastor Marlo. Sila ito patubagon kaya wala man sila pangutana. Kinsan po yung nagpand ni Apostol Paul, Pastor, sayang missionary journey nga.
Oh. Kinsa sponsor ni Paul sa iyang missionary journey kay ang fare, transportation, plite, pagkaon, di ba? Sinina, sapatos, whatever. Kasi nag-fund ko, no? Ha? Ang sa isulti sa Galatia, he worked with his own hands to support himself. Sa ato pa, na maligya siya og, unsa man? Ha? Sige. Si Paul kay tent maker man. How di ka naman? Namasin ra ko din nga, namaligya siyang malong. 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 Tent making. Yali, nagsa-idline siya malong. O uban pa. Tent maker siya. So, manahi. Muna yun siya. Show yourself approved unto God. Accurately dividing. Kay may man siya mo divide sa luna, trapal, montulda. Kay kung dili ka katigo mugunting-gunting na, di makadima o maghiwi. Sige, kalkansi kay huna na. So, kusog ito negosyo niya. Kay atong sa marketplace ba diya episos. Igabot niya dito Pilipay, di man sila magpabuhi kay magnegosyo man sa sila dito. Nya ni ka-Domingo, di makadadlaw sila magsangyaw, ni ka-Domingo ron mo to, si Domingo. Kanang Sabado siya sinagog. Na diha nya magabi. So adlawan maninda. Ngabtan nung taguan. Bani, nakay, pautanapan. Kisa man ni laay pautana, wala na. Ako na nihatag sa Praise Avenue. Praise Avenue, Praise Report. Praise Report. Dati Praise Report. Di, bitaw mo kagawas. Ha? Ano na? Pangutana mo kay di pa man ta kauli kay nag-uwan. Grab ang opportunity. Dili na question ako adi kanang ako lang i-clarify. Sabi kung makabasa day ka og word nga Asia sa Book of Acts is dili din na siya meaning Asia nga like Asia ta nga nasa Philippines. Asia day siya nga dito nga part sa kanang kuan Middle East. Turkey. So, mana siya ko i-clarify. So, dili na siya pasabot. Ato din si Apostle Paul sa Asia. Nya mo abot din sa itong mind. Philippines, no. Turkey din na siya nga Asia. Thank you, Day. Bita, nagunahon ako. Sa ka Pilipinas mo, ato nga time, no? Kaya, kung tuwa si Paul dito sa Asia Minor, mga di pa man na Turkey. Nakuha pa man na sa Ottoman Empire, and then mong 1922 na mong Turkey. Nya, bago lang na mong Turkey nagtong June 2022. No. So, tanawa, sa Salamis, kato Salamis ba? Cyprus. Doon na sila dito'y katedral yun nga kuha ni Paul. Gidedicate ni Paul, kay taga dito man si Paul. Barnabas, kay taga dito mas Barnabas. Laktod pa kasulti, ilado sila dito. Si Paul, ilado sa Asia Minor, padung sa Europe. Muna karon, umungan to ta, katong istorya ni Brian Olvera, daghang mga ruins, kabili ni Paul, mga church Paulin. Doon ay mga Kristiyano, mga Paulin, epistles sila, dili na sila sa gospel. Pero namdumi, niyan to si Paul, kaya nagwali siya Jesus. Si Jesus yung introduce. Kaso lang, siya may pioneer good. No? So, nakaingon ko, mas ilado giday kay Paul dito. Siya may nagsangyaw, siya may pioneer. Si Barnabas is Picas. Pero, self-supporting sila, Pastor. Wa pa may misyonaryo sa una, wa pa may missionary. Sila may missionary. So, they support themselves. Karon, naman, maghuwat na naay masupport niya. Padatag letter, and then mag-solicit, and then come and visit, and then help us build something.
can you help us finish our project? Gani, kay ito po, buwa pa tumahuman. So, sa missionary. Pero, that should not happen. If you are called by the Lord, God will provide. If you are not called by the Lord, you better go and work. Because you will be sana malunusan. You will be starved. You have to work. Or else, matulad pa sa Galatia, yung si Paul, nga mas worst pa ta kaysa unbeliever, kaysa mga pagans. Muna ako yung mga pastor, if God calls you, God will provide for you. Labi pa sa amo kay sobre. Mabita pagabot ako sa Lapu-Lapu, lipay na ko 20 pesos, 100 pesos. Nya na kay duha ka anak, nya nag-rent kag kuan. Pero miraculously, God uses different people. We do not ask. Wa gani mi pabati-bati. Bisa ka na pagtukod sa kamilya, wa mi pabati-bati. Ang blueprint na gipadrawing na ako sa Capitol, City Hall. Lihan sa kong kadlawon. Lihan sa faith yun. Grabe. 1 month after, dunay ning hatag og dako naman tong 1,000 kapin. Palit ako bus lagi ka ng truck. Then Lord, I need a motorbike. Makadlawon, I pray. Until one time, Pilipino rumampod. Ang ningwan, you go to kanang Honda nga na-display. Pagpili dito, pili sa ko. Gibayra niya. Nindot, kaysa kay brand new kayong 125 nga Honda XL. Oh, yeah, that's true. Muna ako mga experiences. Munang, if God really calls you to pastor or to serve the Lord, kay siya man nagtawag, siya ma-provide. And your hours, your life, your time belongs to your boss, which is the Lord. And then kung nagtawag-tawag siya sa kagalingon, tungkol kay graduate siya sa Bible school, kay something, nakatrain siya, basig masayop siya kay ang iyang mga anak, gutom na, politik, kasakay na ko sa barko. Kada mga tukog, kagayan sa una, padako dito, uli na ko. Istorya siya, maluoy ko. Ngayon siya, dong pag-ampo. Hagbayag pre, hagbayan na mo kampo pa, gutom na. Lisura dyan. Muto pag-ingon nga, ang ako mga anak, gusto ko Bible school, ingon ng mama, pa-eskwelahan na ka ng academic. Total, ikaw man nila, magpastor na siya. Tinuod man po. Kay, ingon man siya nga, pwede magpastor ko, Domingo lang, niya, mag-manager, ganandag ko, kita ba? So, when I learned that, 2004, I have to work. Apply ko sa Mandawi. Muto gibiyaan ako ang kuan, pero kung gibiyaan akong pulpito sa lungsod. Mo na tinod istorya. Kay mag-college naman duha. May gani kay scholar si Lane sa USC. Kay valedictorian man siya. Pero grabing faith grabing faith. Maligya pa gud mig itlog. Katukan Dr. Garces, daghan din na. Iabot sa Cordoba, ipang-distribute na mo sa Matina, kanang mga gabi, kanang bag-or mga karsada, kanang sa may Desmaribago. We have to do that. Kaya aron namin 10 centavos per itlog nga ginansya, may lang na-enroll sa high school ako nga anak. Pero siya mong tawag mo, it is me and Jesus, mong God. Mauwaw sa kumukuhan sa kong mga igsuon nga tabangi, suporte. Wad yung kumisuportay ko kay magpastor ko lang. Magmahay lang ko. Kung naman tas Bible nga 12 tribes, usa ang Levites. So ang ilang, dapat ang 11 mo help. Anong taba? Kaya dagam kong igsuon nga nag-abroad. At wala man, lain man ilang itabangan ng mga churches. Maibog lang ko. Tabi siya karon. But God provides. No? So nakahuman sila. Kay pag-apply na ko sa Mandawi, gihimo kong product, industrial engineering ba, para na, pero industrial arts man ko. So, more supervisor. Production ba sa production. May magkita. So, nag-open ko akong shop.
Pag upin ako, gibless man ni God. 3 months after, I earned 1 million. Kung nindot, di lang ko magpastor. Wala mo to, layo na ko kayo. Palit ko brand new nga handi. Kanang, brand new, katugod sa Mandawi. Pili ko sa kasa dito. Labaw pa itong provision. Pero man ay kulba lagi, o malapas sa provision. Mawa, gyud ka sa kuan. So, brand new Honda. Wa pa nang lunguin. Hawan na dia, di ba? Naisambag. Anak ko parking dia. Wato na ko sila, pastora, manggawas to. Kamu, manggawas to. Tanaw ko. Manggawas sila. Di ka ko, asa ko simba. Ayala, kay class. Hambugiro na ko kayo. Confess lang yung ko ninyo. Maugin na itinood. Oh. Nga akong bangko, million sa suod bangko eh. Why na ibaw, sa pastora, wa kay baw. Ka-Christmas. Muni, donation niya, dito ka sa abroad, padadire. Ang history sa God of Glory, grabe. Na-hope, ang next generation, second generation, first generation man mi, nga, ning una man akong kauban, suna ninyo, imitate. Ingon si Paul, imitate me as I imitate Christ. Imitate, ayaw mong pagsigpangayo, don't beg, because the Lord doesn't want us to be beggars. Prove that the Lord will provide. And He will because God is alive. Amen? Kay those people who are helping us they also need help. Because they work hard out there. Nya, kita, magtanaw na nila. Unless they are touched by the Lord to help that ministry. Of course, praise the Lord. Ganun balibaran na nimo. But if you have a leading, gidil mo sa Ginoo nga, mga amigo mo o Korean or somebody, sa ilan ni Fred, dagama niya missionary, then you will attach, you will affiliate, or you will, depende ninyo. It's, humanami sa ako, sa first generation. If you will, kanang change path, depends on you. Ako bitaw ngayon, example, sa car, Toyota, daghan man lang brand, daghan man brand, kumpanya, Toyota, daghan model, Wigo, Avanza, Grace, Fortuner. O gari ka sa Toyota na, puros. O gari ka sa Mitsubishi, Expander, Montero, Strada, pero puro na kwan. Pwede po. You want to be affiliated, depende. Pero sa Kampol, because it was his original work. No? Original work to ni Paul. Na-establish. Sa ato lang panahon, pagdaghan na millions ng Christians, we have to register because that's the requirement of the law in every government. And want to be organized and you want to be famous or name under a very big, good name and sama na, elado ba, popular name, okay, sa'yo nun. Ingong bitaw ko nga sa pag-meeting sa leaders nga, apilit na to sa kwan, kanang Church of Christ or Word International or Word for the World or dagko na Assemblies of God na. Masila nga ana naman eh. So, ana na lang eh. Kamo, mga leaders, depends on you. Taas ang tubag, no? Any question? Seryoso mo na yung naong eh. History ra ganito, kuha. Humanaman to ang akong panahon. Inyo na po, pagitag pagi ninyo nga. Di mo makalisod-lisod o pamiliti para Jerusalem. God is good, di ba? Amen. Imagine kung epicenter ta, what ta dire. But because we were praying Friday, Lord, di ba mo ito prayer na to? Mga disaster, mga calamity, malikay ta, masipti ta. God is good. He answered our prayers. So I think we have to pray for the Gina family. They will be leaving tomorrow early at dawn. Will you please come here and we will lay our